دارم آرماد Nexi Plus سالش 96 موتور 1.6 ماشین گاز و بنزین نه ماشین چه ازو میکنیم باردار خوش شروع نگاه کنید حالتی 4 تا بالای نقطه 4 تا электропакет регулировка баковинка коробка механика احتي لایک بزنیم باردار Нарха шампу. Техосмотр утилизация дорада. Техосмотр утилизация дора бардора нархш 32000 сом устян. Машин боз савдо мешав. Хедоро бошам мармар номершон мебинем занг зам машин савдо ка бигирем. 92 757 04 00 даст. Мархамат. Лайк бизане бардора.